अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ। बस गुजारा है, हो रहा है। तबीयत सही नहीं हो रही अभी तक फ़िलहाल तो। आज भी सारा दिन तबीयत ख़राब है, बल्कि कल से ही ख़राब है। कल भी सारा दिन, कल इसलिए वीडियो भी नहीं बनाई मैंने। आज भी तबीयत सारा दिन ख़राब ही रही है। कल हॉस्पिटल गई थी, बस वो दवाइयाँ वगैरह फिर डॉक्टर साहब ने और दे दी हैं। वो तो मैंने सुबह खाई हैं, 6-7 टैबलेट की खाई हैं। वो तो मेरे दिल को लग गई ऐसे, फिर मैं तड़पी हूँ ऐसे, मेरे दिल को कुछ होए होए। फिर उसको कहा है मैंने, बहू को मैंने कहा मुझे ना दूध कच्ची लस्सी ठंडी करके ना नमक थोड़ा सा डाल के वो दे मुझे। फिर वो दिए, गिलास 1.5 गिलास पिया ठंडा ठंडा। तो फिर थोड़ी देर के बाद जाके मुझे सुकून आया है। वो तो इतनी गर्म थी ना, मुझे लग गई मेरे तो दिल को, मैं तो तड़पने लग गई दोपहर को। मुझे तो समझना है मुझे क्या हो रहा है। फिर वो ज़रा लेटी रही हूँ, फिर 5 बजे उठी हूँ। तो फिर बाज़ार जाना था, वहाँ गई हूँ, थोड़ा सा काम था वो करके अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। तो अभी थकी हुई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो कल भी नहीं बनाई, तो चलो आज थोड़ी सी चलो सुनानी तो मैंने अपनी बातें होती हैं, और मैंने कौन से जो है ना कोई किस्से सुनाने होते हैं लोगों के। अपनी जो रोज़ की रूटीन होती है, जो कुछ करती हूँ, वही कुछ मैंने सुनाना होता है। तो वो शादी है ना, हमारे अजीज़ हैं करीबी, तो बच्ची की शादी है, तो बस इसलिए फिर मैं ज़रा बाज़ार गई थी। फिर अब आने जाने के बगैर भी गुजारा नहीं होता, फिर आना जाना भी पड़ता है, चाहे बंदा बीमार हो या सही हो, जैसे भी हो अब जाना पड़ेगा। जाना है मैंने, तो इसलिए फिर बाज़ार गई थी। तो अभी आई हूँ, मैंने कहा चलो थोड़ी सी बना लूँ। और आप सुनाएं, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे आप अपने घरों में ठीक हों, खुश हों, आबाद हों। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, बच्चे बस हमारे बच्चों ने सारा दिन, मेरी आज तबीयत ख़राब थी, और जो बच्चों ने तंग किया, ओए होए, ना सोए हैं और ना ही सोने दिया है। ये तो वही वाली मिसाल है, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। तो हमारे बच्चों का भी यही हिसाब है, ना खुद सोते हैं दोपहर को और ना सोने देते हैं। मैं तो वैसे सोती नहीं हूँ, क्योंकि रात को मैं अक्सर जागती हूँ। कभी मुझे जल्दी नींद आ जाती है दवाई के असर से, तो कभी जो है ना देर से आती है। तो फिर जब नींद पूरी ना हो तो फिर मैं सारा दिन ही निढाल, और फिर कल से ही तबीयत ऐसे ही निढाल सी हो रही है। तबीयत ख़राब है, दिल नहीं करता किसी से बात करने को, फ़ोन ना किसी से फ़ोन पे बात करने को। किसी का फ़ोन आता है तो वॉइस करके वॉइस छोड़ देती हूँ कि भाई मेरी तबीयत सही नहीं है, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा बात करने को, मैं नहीं कर सकती। जब वो कहते हैं ना, इंसान की जब जान सुखी हो तो फिर दिल भी करता है बात भी करने को, हंसने को, खेलने को। तो जब इंसान की खुद की तबीयत ही सही ना हो तो फिर कोई बात भी, दुनिया की कोई चीज़, कोई बात अच्छी नहीं लगती। ये वाकई सही बात है। तो जब तबीयत सही होगी तो दिल भी करेगा किसी से बात करने को। तो मैं बस इसीलिए बस किसी से फ़िलहाल बात नहीं कर रही। बस किसी का फ़ोन आ जाता है तो उठाती नहीं हूँ, वॉइस छोड़ देती हूँ थोड़ी सी भी। मैं नहीं बात कर सकती, मेरा दिल नहीं कर रहा, अभी मेरी तबीयत सही नहीं है। अल्लाह ताला जो है ना, दुआ करो मेरे लिए, अल्लाह ताला मुझे जो है ना सुकून दे। तबीयत मेरे वैसे तबीयत सही है, बस मसला पता है क्या है? मसला सिर्फ मुझे कमज़ोरी का है। मुझे ना कमज़ोरी हो गई है एकदम से, खुराक में कोई खा नहीं सकती। मसला ये है कि कमज़ोरी दूर हो, तो कमज़ोरी हो गई है। फिर थोड़ा सा मैं चल फिर लूँ ना तो थकावट सी हो जाती है। बच्चे शोर करते हैं तो उनके साथ फिर शोर जब होता है तो मुझे बेचैनी होती है, मेरे दिमाग को जो है ना कुछ होने लगता है। तो फिर मैं बोलती हूँ, इन बच्चों के साथ शोर करती हूँ। वो मैं बोलते बोलते ही मैं थक जाती हूँ। अब सुबह मैंने बाज़ार जाना था, बच्चों ने जो शोर किया, इनके साथ बोलते बोलते मैं ऐसी थकी हूँ। एक मैंने वो दवाई खा ली कुछ, उसकी वजह से मेरे दिल को कुछ होने लग गया।
تو میں اتنی تھک گئی ہوں نا، تو مجھے اتنا درد ہوا ہے کہ میں نے پھر دردوں کی 2 ٹیبلٹ اور کھائی اوپر سے، پہلے اتنی کھائی ہوئی تھی پھر اور کھائی، تو پھر لیٹی رہی ہوں. تو یہ کنڈیشن ہے. تو میں اس لیے نا میں تھک جاتی ہوں، مجھے کمزوری ہو رہی ہے اور کچھ نہیں. شکر الحمدللہ باقی طبیعت صحیح ہو گئی ہے. معدے کا مسئلہ تھا، گلے کا مسئلہ تھا، کھانسی تھی، سب ٹھیک ہے شکر الحمدللہ. کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. بس مجھے کمزوری جو ہے نا، کمزوری دیکھنے کو تو میں اچھی بلی جو ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا ہٹی گٹی نظر آتی ہوں، ویسے اندر بس وہ جیسے کہتے ہیں نا اندر خالی ہے. بس میں تو یہی کہتی ہوں، میں نے کہا ہم تو اب مورتیں رہ گئے ہیں، بس جیسے تصویر بندہ فریم کرا کے رکھ دیتا ہے نا دیکھنے کے لیے، ہم تو بس وہی تصویریں بھائی مورتیں ہیں، بس ہمیں فریم کرا کے رکھ دو دیکھنے کے لیے، اور کسی قابل نہیں ہیں. نہ کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ چل پھر سکتے ہیں. تھوڑا سا بول لیں تو تھکاوٹ کی وجہ سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو کیا کریں، بس کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا انشاءاللہ صحت تندرستی دے گا، انشاءاللہ ضرور دے گا. میرا اللہ ہے نا وہ بڑا غفور الرحیم ہے. وہ اپنے بندے کو نا اس کی ہمت سے زیادہ کبھی اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا. وہ بہت غفور الرحیم ذات ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ عظیم ہے. تو یہ ہم لوگ ہیں. بس مجھے بس یہ کمزوری جو ہے نا، اب میں تھوڑی سی میں نے یہ اتنی سی بات کی ہے، 5-6 منٹ بات کی ہے نا، اب میں تھک گئی ہوں. اب میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے جیسے، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیا ہو رہا ہے. بس میں اب یہ میں کہتی ہوں تو تھوڑا سا ایسا نا کوئی دوائیاں وغیرہ تو کھا رہی ہوں، اللہ تھوڑا سا کروا لوں، کوئی دم وغیرہ 1-2 کروا لوں کہیں سے، تو شاید میری طبیعت کچھ صحیح ہو جائے. تو کہتے ہیں نا کچھ دوا اور کچھ دعا، تو پھر دوا اور دعا مل کے تو پھر انسان کو صحت دے دیتے ہیں. تو بس اب اسی کے ساتھ ہی میں تھک گئی ہوں کافی. تو آج بس اپنی جو روٹین تھی وہی بتائی، اور کوئی بات نہیں تھی. تو بس کبھی کبھی اپنا حال دل سنانے کو دل کرتا ہے نا اپنے بہن بھائیوں کو. تو آج میں نے بس اپنے حال دل ہی آپ کو سنایا ہے. تو اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، تو آپ بھی میرے لیے جو ہے نا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت تندرستی والی جتنی بھی زندگی ہے نا صحت والی دے. بس محتاجی جو ہے نا بری ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دشمن بھی ہو نا، اللہ اس کو بھی محتاجی نہ دے کسی کی. ہم تو یہ کہتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، پھر اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ حافظ.